दुआ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये दुआ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब की गई है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो शख्स भी इस दुआ को हमेशा पढ़ता रहे या सुनता रहे, अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को कबूल फरमाता है, उसकी हर मुश्किल आसान फरमाता है, उसको हर परेशानी और मुसीबत से निजात अता फरमाता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ज़मीनी और आसमानी आफातों बलियात से भी निजात अता फरमाता है और तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से भी शिफाए कामिला अता फरमाता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, इस दुआ के सदके अल्लाह ताला रिज्क में बेशुमार और बेइंतहा इजाफा फरमा देता है और अल्लाह ताला इतना मालो दौलत अता फरमाता है कि जिंदगी भर कभी भी किसी चीज की तंगी नहीं आती। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, रोजाना सुबह शाम इस दुआ को पाबंदी के साथ पढ़ते रहें या सुनते रहें, अल्लाह ताला जमीनों आसमान और जन्नत के तमाम खजाने आपके लिए खोल देगा और फिर जितना भी अल्लाह ताला से मांगेंगे वो बेइंतहा ज्यादा अता फरमाएगा। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इस वीडियो को लाइक फरमा दें और इस वीडियो को आखिर तक सुने, इंशाअल्लाह बहुत फायदा हासिल होगा। दुआ हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बन नूरिल अज़ीम व रब्बल कुर्सिय्यिर रफ़ीअ व रब्बल बहरिल मस्जूर व मुनज़िलत तौरात वल इंजील वज़्ज़बूर व रब्बल ज़िल्ल वल हरूर व मुनज़िलल क़ुरआनिल अज़ीम व रब्बल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिवजहिकल करीम व बिनूरि वजहिकल मुनीर व मुल्किकल क़दीम या हय्यु या क़य्यूम। अस्अलुका बिस्मिकल्लज़ी अशरक़त बिहिस समावातु वल अर्दून व बिस्मिकल्लज़ी यस्लहु बिहिल अव्वलून वल आखिरून या हय्यन क़ब्ल कुल्लि हय्यिन व या हय्यन बअद कुल्लि हय्यिन व या हय्यन हीन ला हय्य व या मुहय्यिल मौता व मुमीतल अहया'i या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ मौलानल इमामल हादियल महदियल क़ाइम बिअम्रिका सलवातुल्लाहि अलैहि व अला आबाइहि त्ताहिरीन व अला आबाइहि त्ताहिरीन अन जमीइल मुमिनीन अन
والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والزابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مُعْتَذِرًا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وأعمره. اللهم به بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق
بالحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون
وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حين لا حي ويا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والزابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مُعْتَذِرًا
كفني شاهر السيف مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمره. اللهم به بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر. اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا